আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আই আনসারি আজ 13 তারিখ জুলাই 2017 বৃহস্পতিবার খবর আরকান টুডে খবর সুরখি মালয়েশিয়াত আছে রোহিঙ্গা ফরেন্যা ফয়েন্ডার বিদ্যার্থীর হৌসলা খাস নমিন্দারে একাবাদে বুতি রঙত গুজ্জে হরতাল মিস ইয়াংহিলি চৌফু খেমর বেগর কল্লই মুলাকাত খবরের নমিন্দা দায়ে গোয়া বুদিরাং মংডত গিয়ে খবর লইবাল্লা খবরত তফসিল মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরত আছে সালামগড়ের মাঝে রোহিঙ্গা ফরেন্যা ফয়েন্ডার হিমায়ত গরিবাল্লা গ্লোবাল রোহিঙ্গা কাউন্সিল মজলিস উলামায়ে রোহিঙ্গা সমাজের হিমায়ত লই সারিগান বিদ্যাখানার 250 জন ফরেন্যা ফয়েন্ডারে হিমায়ত গরিবাল্লা এলান করা গিয়ে যারা হুকুমত মালয়েশিয়ার আধিকারিকল হাজির দিন দিলা তানশ্রী হামিদ আলবারো হাজির জিবা ওআইসি তরফতি বর্মাল্লা খাস নমিন্দা আনছিল আর রোহিঙ্গা কল তালিম হাসিল গরিবাল্লা দে মালুমাত হাসিল করি এলমদার বনিবাল্লা আর মুস্তাকবালত বেহতর খাসিয়ত হাসিল গরি ফারেফান ফয়েন্ডারে হিমায়ত গরিবাল্লা জোর দিয়ে রসমি বৈরকত ফরেন্যা ফয়েন্ডারে তালিমি সামান অকল্লই হৌসলা দিয়া গিয়ে चौप्रति क्या पहुंचे दे यूएन इंसानी हक कर तरफती बर्मल्ला खास नुमाइंदा मिस यांखिली रे यखाई अलिन तका जज्बाती दाये रहबारी गुज्जे दे 200 जन अनेक मंचे क्या हवा जासर मारत गुलते लुरोपिए क्यांगर मोंती हरताल गुज्जे दिन मजदूर कलरे हरताल गराइए दे एरे बिशी जने हरताल गुज्जे दे यानर मकसद की दे यान होइना पारे इंदिल्ला साइनबोर्ड कलो उल्टा पुल्टा दुज्जे दे यान नजरेचे हरतालर मकसदत यूएनती जेतमता खास नमिंदा आइए मुटे मुसलमान कलर हक कल्ला बयान लिखी तुली दे मगर हक कर बाबते अनदेखा गुरी तकिए हुई इल्जाम दी मकसद उद्धार हुज्जे यूएनआर खास नमिंदा एकावती बुदिरांग पहुंचे यायो हरताल गरार सामना गरा हुज्जे बुदिरांगती मंगड जाय एरे रात गुजरा गुरी वापस जायबगৈ यार बादे आरकानार मुसाफिर खतम করে দেব দে ইয়ান খবর পাগি বদিরাঙ্গত পৌঁছিবার ফতি জিয়ালখানা যাই দৌড়া গুজে গই জেরে আগে বাড়ি সাফ করে রেখে यूएनआर खास नुमाइंदा मिस यांखिली चौफ्रुत आसदे चौतुलुंग बेगर खेमोजाय रोहिंग्या दे कमे कल्लई मुलाकात गरी मशवरा गुज्जे बेगर कल तरफती इंसानी हकर जुरुमर शिकार सेहत दे विद्यार आजादी असल जागात वापस जायफारिबार हक देशत्यार हक इनर बाबते बयान तुली दी मशवरा गुज्जे मिस यांखिली गिए दे ए जागात रोहिंग्या आसेने सवाल गुज्जिएर रोहिंग्या कल तरफती रोहिंग्या आसे आर रोहिंग्या आसदे यानर साबुत कल बिशिया से हुई जवाब दिए फाराई दे बंगाली हुई इल्जाम दे यानर बाबते इल्जाम यान गलत दे यान कुसल्ला गरी नाहकत बाजा दे यान दे आरकानत कमे दे रोहिंग्या हुई मुसलमान दाई मुटे दुआ आसे दे बंगाली नाई हुई बुझाई दिए मुलाकात बादे रोहिंग्या इंसानी हक कल्ला हरकत कर दे नौजवान एकजने उरी रखाइन समाज दे रोहिंग्या समाजर माजे उरक बैरक आजाती शुरू करी इंसानी रीत रसम लई की फरक नजर अच्छे हुई मिस यांखिलीती सवाल गुज्जे जियानत हनो फरक नाई हुई जवाब दिए और कमेदे रखाइन सलाफिरा फिंदा रीत रसम ब्याकुन एकदिलावी बादियो हिंसा करा फरक सलुक करा अन्याय करी मारी फालार शिकार हইতে मुटे इस्लाम धर्म मानदे मुसलमान दे एतल्ला हुई मिस यांखिलीरे बुझाई दिए बर्मार खबरा खबरी वजारती इंतजाम लई विदेशर खबरी मरकज 15 वर नमिंदा हदु मंगदा बुदिरांगत पहुंचे गई इतरा साइड राइट बाईगरी 5 दिन फान खबर लइबार इंतजाम আছে উলি ইনফরমেশন মিনিস্ট্রিটি উ মিয়মি মঙ্গে হইয়ে গেদেরে খবরি মরকজ CNN নেখে কিওডো নিউজ জিংহুয়া AP নিউজ ফ্রন্টিয়ার CNA RFA BBC ABC NHK রয়টার দে MI টিভির নমিন্দা কল শামিল আছে বুদিরাং मंगडा मजे गल्ले बसर अक्टोबरर मामला ओई बादेरती गल्ले बसर डिसेम्बरत एकमत्ता ए बसर मार्चत एकमत्ता खबर लइबल्ला इजाजत दिए उलिया होइए आगर मत्ता देशर खबरी मरकज कलरे दायित्व दिए दे एतल्ला ए मत्ता विदेशर खबरी मरकजरे अहमियत दिया गिए दे यानो होइए खबर लइ बादे असिन मंजे मारादरा गरी नमिंदा कल्लई मुलाकात करे दे इतरार जानर वरे खतरा करे दे इनर आर हक बयान करे दे इतरारे दरी
গরি মুকদ্দমায় শিকার বানাই ফাঁসাদ দে ইনর হন জিকির নগরী এনের খবরের তো যদি ধ্যান দিও দিয়ানুল্লাহ শুক্রিয়া